आज म्हादई नॅशनल लेवलाचे खुबशे इव्हेंट्स इन द सेन्स म्हादई संबंधीचे पत्रव्यवहार म्हण सबमिशन ऑफ पेपर्स वगैरे वगैरे खुबशे करपा आशिल्ले आनी कमिटी बाकीचे लोक आसूं हांकां हे जे 2 प्रोजेक्ट चलतात म्हादईचेर डायवर्शन करपा संबंधी कळसाण बंडुरा आनी हलकट हे दोनी कडेन विजीट जावपाक जाय. नक्कीच प्रवाह कमिटी जे आसा ते कमिटी बरोबर जे मेंबर्स आसात ते प्रवाह कमिटीचे जवळ जवळ 9 मेंबर्स न्हू 7 मेंबर्स 7 मेंबर्स वचून सगळे पळोवन आयिल्ले आसा. तांणी 5 तारखेक 6 तारखेक 7 तारखेक आनी 8 तारखेक अशे 3-4 दीस गोंयचे बेजीन पळयल्ले आसा म्हादई न्हंयचे. नंतर मागीर महाराष्ट्रांतले बेजीन पळयल्ले आसा न्हंयली धरणा संबंधी जे नवीन बांदपाक महाराष्ट्रा तयारी करता. आनी तिसरे मागीर गेले ते कर्नाटकांत. सो कर्नाटकांत सगळे जितले पॉयंट्स म्हणून आमकां दुबावाचे आसात जितले पॉयंट्साचेर कर्नाटका एखादी गडबड करता आडमुठें धोरण घेवन कितें बांदकाम करपाक पळयता थंय सगळ्यांक विजीट आमच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ली आसा. हावस कमिटी जी आसा पळय हावस कमिटीनी आमची प्रवाह कमिटी आसा त्या कमिटीनी विजीट केल्ली आसा आनी सगळ्यो गजाली ह्यो लक्षांत घेतिल्ल्यो आसा. आज मिटिंगे हे सगळे साबार प्रेजेंटेशन आमचे चीफ इंजिनियर जे आसा पळय श्री बदामी हांणी सगळे साबार प्रेजेंटेशन हांकां दिलें मेंबर्सांक दिलें आनी मेंबर्सांची म्हणणी अशें आशिल्लें की आमकांय पळोवपाक जाय की त्या जाग्यार नेमकें कितें जाता आनी कितें घडिल्लें आसा आनी कर्नाटका कशे पद्दतीन थंय तो विशय हाताळटा. आमकांय कांय प्रॉब्लेम ना. हावस कमिटीच्या निमित्तान आमी वचून पळोवपाक जाय आनी त्या अनुसार मागीर थारायल्लें आसा की आमचे सभापती हावस कमिटीन सभापतीक रिक्वेस्ट करपाचें आनी सभापतीन इन टर्न कर्नाटकांतले सभापती आहा तांकां विनंती करपाची की हावस कमिटी गोंयची म्हादई संबंधी विजीट करून पळयता तेन्ना थंय सरकारान मान्यता दिवची अशें म्हणून आमी थारायल्लें आसा की अशे पद्दतीन पत्रव्यवहार जो आसा पळय मुखाल्ले 8-10 दिसां भितर तो करचो अशें म्हणून जेणे करून समज मान्यता मेळ्ळी जाल्यार बरेंच जालें वेल एंड गूड. तातूंतल्यान दिसून येतलें की कर्नाटका सारके नितळ आसात आनी कांय गडबड थंय ना अशें म्हणून. शिवाय हो जालो एक भाग. दुसरो भाग जो आसा पळय न्ही तो म्हटल्यार प्रवाह कमिटी कडेन आमचे ऑब्जेक्शन्स आमी पुटअप केल्ले आसात सुरवाती पासूनच. जेन्ना तुगेले ट्रायब्युनलाची ऑर्डर आयली ते ऑर्डरीच आमी थंय चॅलेंज केल्ले आसा की हें बरोबर ना वगैरे वगैरे. कोर्टा जो तांणी केल्लो आसा दिल्लो आसा वगैरे ते बरोबर ना अशे पद्दतीन आमी मानावळ हाजे मुखार ट्रिब्युनला मुखार केल्ले आसा आनी त्याच पद्दतीन मानावळ जी आसा पळय न्ही ती कोर्टातूय केल्ली आसा. कोर्टात बरेच वेळा केस जी आसा पळय न्ही ती बोर्डाचेर आयिल्ली आनी लिस्ट जाली. इवन गेल्या म्हयन्याच्या सादारणशे 14 तारखेक ती केस बोर्डाचेर आशिल्ली पूण सुप्रीम कोर्टान डिफर केलें आनी म्हटलें की आतां 20 जानेवारी 2024 आतां दीस मॅटर इज कमींग अप फॉर हियरींग. मोस्टली चड करून समजा आनी अर्जंट मॅटर सुप्रीम कोर्टा मुखार ना जर जाय जाल्यार आमची केसांची हियरींग येवंक शकतली अशें दिसता. आनी त्या नजरेन जी कितें तयारी करपाक जाय ती तयारी आमी केल्ली आसा. म्हणजे वी आर फायटींग ऑन ऑल द 3 सायड्स म्हणटा फ्रंट्स. एक आसा तुवें प्रवाह कमिटी कडेन आमचे हें आसा इन्स्पेक्शन वगैरे वगैरे जे कितें करूंक जाय ते आमचे मानावळ आसा. दुसरी जे आसा ते पॉलिटिकल लेवलाचेर वचून विजीट करप वगैरे वगैरे आनी तिसरें आसा ते कोर्टा लेवलाचेर. कोर्टाच्या दरम्यान जें कितें आमी बाजू मांडपाक जाय ती आमची एडवोकेट पॅनल जें आसा पळय न्ही जवळ जवळ 10 जाण 10 वयरच म्हटल्यार कोता येता पॅनल तुगेलो तातूंत एडवोकेट्स आसात. एजी स्वता हँडल करता. एजी बरोबर आनी सिनियर कावन्सिल्स घेतिल्ले 2 जाण घेतिल्ले आसात. त्यामुळे दिसता अशें की जेन्ना ती कोर्टात केस येतली तेन्ना गोंयाक खूब चान्स आसात संदी आसा ती जिखपाची. सर एवरी टायम कर्नाटका गव्हर्मेंट प्रॉब्लम करता सायट विजिटाच्या टायमार. आडमुठेपणान म्हणजे सरळ म्हणणें अशें आसा आडमुठेपणान ते मागीर कर्नाटकांत कित्याक खंयचेय कोणी शेजार जो आडमुठेपण करता आडमुठेपणां जेन्ना करता पळय न्ही तेन्ना तुका लिगल कोर्स कसो आसा तुवें घेवपाक जाय न्ही. तुवें स्वता वचून आडमुठेपण करूंक शकना. कर्नाटका करता ताजो अर्थ असो न्ही की ते शाश्वत. फाल्यां समजा स्टे मेळ्ळी जावं सगळें समजा तांकां परमिशन मेळत ना जर जाय एवरीथींग दे वील हॅव टू क्लोज. सो दे आर जस्ट टेकींग अ रिस्क. एक वडच्यान बदनामी करून घेताना दुसरे वडच्यान ते दे आर ऑल्सो टेकींग अ लिटल रिस्क आसलें. जें कितें बारीक मोठें काम तांणी 2000 म्हणजे हिसपान 12तल्यान बी करतात ते थोडे थोडे. कालच्यान परचें न्ही हें म्हणजे कालूच बाबा सुरू केलो अशें ना. 2010तल्यान ते खटपट करीत आसा कितें ना कितें. ऑफिसर जेन्ना विजीट केले तेन्ना तुमकां मदीं ना मदीं तांणी पयलीं जें केल्लें पळय न्ही तें आनी दुसरें कशें जाता तांगेल भागा भितर यू सी इट इज कंट्यूर जो आसा पळय न्ही कॅनल जो किंवा जाका आमी कितें म्हणूं शकतात की अंडरग्रावंड टनल तो सादारण असो 10 मिटर सकल 10-12 मिटर सकल आनी तो तांचे एरियेंत
पूण मदीं जो टनल जाल्लो पळय न्ही त्या टनला मदीं सुप्रीम कोर्टाच्या हाजे प्रमाणे किंवा प्लगींग केल्लें आसा उदक वचचें न्ही म्हणून प्लगींग केल्लें आसा म्हणटरी हें त्यांच्या भागांत हें आसा त्यामुळे सामकी एकंदरीत क्लियर पिक्चर कळना पूण आमच्या वटच्यान तांणी काम बंद दवरलेलें आसा कळ्ळें ना पण आता क्वार्टर विजीट केले तेन्ना फ्रेश वर्क काय गावना म्हणटा तुमी ना हालींचे latest- आनी पळय तुमी कितले वॉट डेट यू विजीट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आसा काय डिसेंबरान विजीट केल्ले रे तुम्ही हय समर जुलयान केलें. जुलयान प्रवासी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आसा की दे कॅनॉट डू एनीथिंग. दिलीप स्वता आमचे इंजिनियर ऑफकोर्स आमचो बदामी आशिल्लो आनी स्वता कमिटी बरोबर म्हणजे प्रवाहाची कमिटी जी आसा पळय न्ही 9 जाणां 7 जाणांची ताजे ते आशिल्ले सो आनी आतां कमिटीची मिटींग क्वार्टरली कितें दवरपाचें केला तुमी कितें आसता पळय लक्षांत घ्या हांगा लिपोवपाचें कांय ना आनी दडोवपाचें कांय ना इज ऑल ओपन इतलेंच कितें जें कितें लिपोवपाचें तें कर्नाटक करता आमकां लिपोवप कांय गरज ना फॅक्ट इज फॅक्ट जें कितें घडटा कोर्टांत घडटा जें कितें पेपर दितात कोर्ट ज्या पद्दतीन सी कॅनॉट अशें म्हणूंक शकना कोर्ट सुप्रीम कोर्टान उबी रावन आजच म्हजी घे प्रकरण आजच हो विशय अशें म्हणूंक शकना इवन सुप्रीम कोर्टाक कित्याक इवन हायकोर्ट आसूं तें न्ही आमी वी हॅव टू वेट फॉर अवर टर्न ऑफकोर्स आमचे एडवोकेट आहा ते प्लीड करतात आनीक प्रेस करतात की तितले बेगीन जावचें अशें म्हणून आयज पळयतल्या कोणकी म्हाका वाघ दिश्टी पडला सो टायगर तो रिझर्व वाघ हांवें पळोवना कोण पळयता सर त्यांच्या सायडीसून काम चालू आसा वाघ एक सांग म्हाका आतां जंगल न्ही तें वाघ थंय वचना खंय सो वतलो? टायगर रिझर्व पणजे जावपाक जाय वचपाक. अशें तुमी हें कितें करता म्हटलें? टायगर रिझर्व जावपाक जाय म्हणून ते तुमी आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर आसाचे आनी मुख्यमंत्री ओके तर 25 CR has been spent on advocate. यू सी लक्षांत घे आमी वी कॅनॉट टेक रिस्क समजा बोर्डाचेर आयलां आनी अशें धरया की पयशांचें तोंड पळोवन आमी कोण गेले नात एकटाच कोणाक धाडलो आनी सपोज मॅटर कम्स अप एंड इज टेकन अप फॉर हियरींग मागीर ऐन वेळार धांवूंक शकना आनी मागीर कितें आसत समजा पयशा तोंड पयलें आनी आमी आमचे लोकांक धाडले ना जर जायत कित्याक जवळ जवळ म्हाका दिसता 18-20 वेळा म्हाजे म्हटल्यार कोता जाता केस केम अप फॉर हियरींग आनी इतले वेळ आमी धाडले आमच्या लोकांक धाडल्यात ते भले ते येवं किंवा न येवं पूण आमच्या लोकांक आमी धाडल्यात आतां धाडले म्हणटरी तांकां थंय रावपा येवपा प्रवास वगैरे तो आसात न्ही सो पयशाचें तोंड पळोवपाचें काय केस पळोवपाचें आमची आय टेल यू आमी प्रिफर केलें येस पळय ओके एक 2 कोटी 3 कोटी म्हायज लागता पूण आमचे लोक थंय आसूंक जाय सो दॅट वी डिफेंड इट प्रॉपरली नाल्यार फाल्यां ताजो उलटेंय जावंक शकता सपोज एखादी केस हियरींग आयली आनी आमगेले कोण नाशिल्ले 2 जाण कोण आशिल्ले आनी म्हणून मागीर केस तुमच्या आंगले डयली तें जावपा जाय न्ही कारण कोर्टान जें डिसिजन जातलें दॅट इज फॉर लायफ लॉंग पयशे आज आसा फाल्यां ना पूण दॅट डिसिजन जशें हें डिसिजन आमचें हाजें जालें कित्याक ट्रायब्युनल डिसिजन जाल्लें आसा ट्रायब्युनल डिसिजन जाल्लें आसा पळय न्ही दॅट इज फॉर गव्हर्मेंटाचें तर ते न्यूज रिपोर्ट्स येतात की थंय काम चालू आसा आतां ते तुमीच बरयतात इवन न्ही. एनवायरमेंटलिस्ट सांगता राजन केरकर की काम चालू आसा सी फोटो लक्षांत घ्या एक आमी पळोवपाक जाय हे रिपोर्ट बरोबर मिटींग बी आसता आसा कितें येतात खूब दीस हे रिपोर्ट बरोबर असेंब्ली आसा ते दिसात कितें येतात ताजे पयलीं 4 दीस पयलीं 8 दीस पयलीं 15 दीस पयलीं कितें एनवायरमेंटलिस्ट कोणी आसूं मिसलीड कोणी करपाक आसूं मोगी आसूं तुमी मिसलीड करपा खातीर म्हणटा अशें करता येयलो हांव म्हणना तशें हांव म्हणना पूण म्हजो एक ल्हानशें म्हाका जें समजना तें बरोबर आज मिटींग आसता तर मिटींग सकाळ फुडें म्हणजे समबडी इज आय डोंट नो सर मिटिंग पहिली कशी आमी घेनात ते वी टेक इट व्हेरी स्पोर्टिवली वी टेक ऑल दीज व्हेरी स्पोर्टिवली कारण नथींग टू बी हाय हिडन आमकां हायडी करपाचें कांय करपाची गरज ना फायनली वी आर जस्ट लायक देम जेंक कोणाक दिसता आमी गोंया खातीर काम करता तांचे सारकें आमी बी गोंया सारकें काम करतात आमी कितें दुसरे राज्या खातीर काम करतात वी आर डुईंग फॉर द स्टेट ऑफ गोवा एंड फॉर द पीपल ऑफ गोवा थँक्यू सर पूण ती ही एटिट्यूड जी आसा पळय न्ही नेमके त्याच दिसाक एसेंब्ली जाली की त्याच दिसाक दीस एटिट्यूड इज सर्वीस आय टेल यू येस्टरडे आय वॉज हियर आय वॉज एड्रेसिंग प्रेस हांवें सांगलें 4 स्तंभ जे आसात पळय न्ही त्या 4 स्तंभांनी बरें काम करपाक जाय खंयच्याय एक स्तंभाचें चुकलें जाल्यार सुद्दां ताचो इफेक्ट समाजाचेर जाता काल सांगलें थँक्यू कोर्टान सुप्रीम कोर्टान समजा एखादी डिसिजन दिलें जायत तें डिसिजन बरोबर आसलें जायत इट हॅज गॉट फार रिचींग इफेक्ट्स ऑन द सोसायटी